20 अगस्त 1970 को तत्कालीन कांग्रेस शासन के दौरान जब काम और भोजन की कमी थी, राज्य एक महामारी की चपेट में था और चारों ओर मिलकर संघर्ष किया गया था। तभी स्थिति पर नियंत्रण की मांग करते हुए बेरोजगार संग्राम समिति नामक संस्था तत्कालीन सदर अनुमंडल शासक के प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम में शामिल हो गई थी। उस मांग के समर्थन में छात्र भी जमा हो गए थे। इस प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार की पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग की और उस गोलीबारी में खाद्य आंदोलन की एक छात्र नेता काजल बर्मन की मौत हो गई। इसी को देखते हुए इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन ने शनिवार को खाद्य आंदोलन में शहीद काजल बर्मन का 53वां शहादत दिवस मनाया। एसएफआई के राज्य सचिव संदीपन देव और संगठन के अन्य नेताओं ने दिन के कार्यक्रम के माध्यम से शहीद काजल बर्मन के चित्र पर श्रद्धांजलि दी। एसएफआई के राज्य सचिव संदीपन देव ने इस दिन मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, खाद्य आंदोलन के नेताओं में काजल बर्मन के निधन के 53 साल बाद आज हम बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन सरकार के तहत खड़े हैं। उस समय काजल बर्मन ने काम और भोजन की मांग के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया था। आज हम भी उस जगह पर खड़े हैं क्योंकि राज्य में काम और भोजन की कमी है और शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति है। उस जगह पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम सभी काजल बर्मन के रास्ते पर चलकर इस अव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो। आज থেকে 52 বছর আগে 1970 সালের 20 আগস্ট সোনামুড়ার মেলাঘরে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের 7ম শ্রেণীর ছাত্র কমরেড কাজল বর্মন। তখন রাজ্যে কংগ্রেস শাসন চলছে, কাজ ও খাদ্যের চূড়ান্ত অভাব, দিকে দিকে আন্দোলন তৈরি হচ্ছে, সংগ্রাম তৈরি হচ্ছে। সোনামুড়া মহকুমা জুড়ে বেকার সংগ্রাম সমিতির নামে কাজ ও খাদ্যের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। 20 আগস্ট ছিল মহকুমা শাসকের দপ্তর অভিযান, মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদানের কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিতে ছাত্ররা সংহতি জানিয়ে যুক্ত হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেস সরকারের পুলিশ কাজল বর্মন সহ আরো বেশ কয়েকজনের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের তপ্ত বুলেটের ঘায়ে কাজল বর্মন শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। 1970 সাল রাজ্যের মধ্যে যে অবস্থা ছিল, কাজ খাদ্যের চূড়ান্ত সংকট, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্র যুবদের দুর্বার আন্দোলন পরবর্তী সময়ে তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, 52 বছর সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি। কাজল বর্মনের 53তম শহীদান দিবস আমরা পালন করছি। মাঝখানে আমরা কংগ্রেস টিউজেস জোট শাসন দেখেছি, আজকে বিজেপি আইপিএফটির জোট শাসন চলছে। রাজ্যের মধ্যে চূড়ান্ত অব্যবস্থা, রাজ্যে মানুষের জীবন জীবিকা ফের আক্রান্ত, কাজ খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, শিক্ষা ব্যবস্থা আক্রান্ত। কাজে কাজল বর্মনরা ক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্যে, দুহাত ভরে কাজের জন্যে নিজের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সেদিন যে সংগ্রামকে তীব্র করে গেছিলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গোটা ভারতবর্ষ এবং আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় সেই সংগ্রামকে আরো দুর্বার করবার সময় এসছে, দায়িত্ব এসছে, ডাক এসছে আমাদের উপর।